Kung ingon ani nga luto ang imuhang gusto sa manok, makaingon gayugag, Mia oy. 2,000 years later. Maayong adlaw sa tanan. So karong adlaw naa na buta diri sa atong kusina. Magluto ta og usa ka paborito sa Pinoy. Wala na ilain kundi ang adobong manok. Simple ra kayo ni siya, pero grabe kalami ug swak kaayo sa atong panglasa. Labi na kung naa ka sa abroad ug mingawon ka sa lutong bahay. Tara, ato lang sugdan. Una, andamo nato ang mga sangkap, manok, tuyo, suka, ahos, sibuyas, dahon o laurel, paminta ug gamayng asukal. Syempre imo gyud ang hiwaon ang manok og sakto nga gidak-on. Dayon hugasan og limpyo dapat lang. Then sa kawali igisa dayon na nimo ang ahos og sibuyas hangtod muhumot. Ibutang dayon ang manok og halo-haloon nimo hangtod medyo mo brown na siya og gamay. Then pagkahuman isunod dayon nimo imo dayon ang ibubo ang tuyo ug ang suka. Og ayaw sa hilabti paabota og mga pila ka minuto para dili mawala ang lasa sa suka. Then pabukalon sa nimo mga pila ka minutos og after sa pila ka minuto nga nilabay ibutang dayon nimo tayong mga dahon-dahon nga gusto nimong ibutang. Paghuman dayon pabukala hangtod maluto og mahumok na ang manok. Kung ganahan ka medyo na ay tamis, pwede ka magbutang og gamayng asukal. Paghuman magpaabot na sa gaog pila ka minuto para makita nimo ang sabaw nga sticky or hamis na ang sabaw ug manimaho na siyang humba. Og mao na ready na atong adobong manok. Perfect kayo ni pares sa init nga kanon. Simple pero puno sa pagmamahal. Og mao to pagtilaw nako ako dayon giandaman og daghang kanon nga puno gid sa plato. Mao to paghungit na kon la kaingon kayo gug lamia oy. This is how you make